በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አፍቀርቲ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን አቁራሪት መዓዝ ሰአሊት ምሕረት ዝኾነት አደና ቅድስት ድንግል ማርያምን ብናይ ኩሎም ሕርያን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ብረድኤትን ብጸጋን አመንቲ ብመስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመካሕቲ ኣብዛ መገዲ ሓቅን ጽድቅን መገዲ ህይወትን ድሕነትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አመንቲ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ደሓን ደለኹም ከመይ ኣለኹም? መቸም በተን ኩሉ ግዜ ምስጋና እግዚአብሔር ዘለመዳ ከናፍርኩምን አብኩምን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን እግዚአብሔር ኢልኩም ምስጋናኹም ከም እተቕርብሉ ዘጠራጥር የብለይን። ሓራይ እምበኣር እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ጽባሕ ሓሙስ ማለት እዩ ዕርገት እዩ። ዕርገት ማለት ከዓ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኩሉ መከራ እቲ ኩሉ ስቃይ እቲ ኩሉ መግረፍቲ ተቐቢሉ መይቱ ተቐቢሩ ምስ ተንስአ ክሳብ 40 መዓልቲ ካበታቶም ኣይተፈልየን መሳታቶም ኮይኑ ኩሉ ምስጢራትን ዘሎ ነገራትን ይነግሮም የረድኦም ነበረ። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን እናረኣይዎ ንሰማይ ዓረገ። ዝዓረገሉ ስለ ዝኾነ ከዓ በዚ ምኽንያት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብተን ተስዓቱ ዓብያን በዓላት ዓበይቲ በዓላት ዝበሃላ 9 ዓበይቲ በዓላት ሓደ ጌራ ተውዕሎ ማለት እዩ። ሓራይ ዕለተ ዕርገት ዝበፅሕ ካብቲ ብዙሕ ጸሎታት ገለ ካብ መጻሕፍቲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝንበብ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ከምቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ከምኡ ኢና ክንገብር። መጀመርያ ነግህ ስብከት ናይ ንግሆ መዝሙር 46 ብግእዝ ማለት እዩ 47 ከዓ ፍቕዲ 5 ብትግርኛ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ይብል። ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽና ብዕልልታ ከም ዝደለበ መላእኽቲ ብሓጎስ ብደስታ ናብቲ ናይ ቀደም መንበሩ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ። ቀፂሉ እንታይ ዝብለና ብትግርኛ ኣቶም ኣሕዛብ ኩልኻትኩም ኣዳውኩም ኣጣቕዑ ንኣምላኽ ብሓጎስ ዕልል በልሉ ንልዑል እግዚአብሔር ዝፍራሕ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዝነገሰ ዓብዪ ንጉስ እዩ። ኣምላኽ ብዕልልታ እግዚአብሔር ብድሃይ መለኸት ዓረገ ዘምሩ ምስጋና ንኣምላኽና ዘምሩ ዘምሩ ምስጋና ንንጉስና ዘምሩ ኣምላኽ ንጉስ ኩላ ምድሪ እሞ መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ ኣምላኽ ኣብታ ቅድስቲ ዝፋኑ ይቕመጥ ይብል። ምክንያቱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ክመጽእ ካብዚ ዓለም እዚ ከዓ ናብቲ ልዑል መንበሩ ክድይብ ምዃኑ
ክዓርግ ምዃኑ ቅዱስ ዳዊት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝገለጸሉ ብዛዕባ እዚ ዕርገት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምዚ ኢሉ ቅድሚ 900 ዓመታት ዝተነበየ። ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ግን ኣብ ዝረኣዮ ራእይ ማለት እግዚኣብሔር ዘርኣዮ ማለት እዩ። ራእይ ብግልፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘርኣዮ ዮሃንስ ከዓ እንታይ ይብል? ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 15 እቲ ሰብዓይ መልኣኽ መለኸቱ ነፍሐ ኣብ ሰማይ ከዓ መንግስቲ ዓለም ናይቲ ኣምላኽናን ነይቲ መሲሑን ኮይና እያ። መሲሑ ማለት ክርስቶስ ማለት እዩ። ኮይና ንዘለዓለም ዓለም ክነግስ እዩ ዝብል ዓዊ ዝበለ ድምፂ ኮነ። እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዝፋውንቶም ተቐሚጦም ዝነበሩ 24 ኣሕሉቕ ማለት ካህናተ ሰማይ ብግንባሮም ተደፊኦም ንኣምላኽ ሰገዱ። ኦ ዘለኻን ዝነበርካን ኩሉ እትኽእል ኣምላኽ ነቲ ዓብዪ ስልጣንካ ስለ ዝወሰድካዮን ስለ ዝነገስካን ነመስግነካ ኣሎና እናበሉ ከመስግንዎ ከም ዝረአየ ይገልጸና። ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ክብርቲ ዓባይ መዓልቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምእንቲ ሓጢኣትና ክብል ናብዚ ዓለም እዚ መፂኡ ካብቲ ዝነበረና ሓጢኣት ካብቲ ዝነበረና ኣበሳ ካብቲ ዝነበረና መርገም ኣንጺኡ ካብ ሞት ተሲኡ ክሳብ 40 መዓልቲ ምስ ሃዋርያት ምስኦም እናበልዐ ምስኦም እናሰተየ ብዛዕባ ኩሉ ምስጢራትን ይገልጸሎም ጸኒሑ ኣብ መንበር 40 መዓልቲ ከዓ ንሰማይ ዝዓረገሉ መዓልቲ እዩ። ስለዚ እዚ ዕርገት መዓልቲ ዕርገት ዲያቆን ብዜማ ዲያቆናት ብዜማ ገሮም ዝዝምርዎ ዘዚሞ ዜማ እዩ። እዚ ቃል እዚ ዝኣርገ እግዚኣብሔር በባበ እግዚእነ በቃለ ቀን ዘምሩ ለኣምላክነ ዘምሩ ዝብል ሕራይ ዘመኣርገ በቃለ ቀርነ ዘመሮ ለአምላከነ ዘመሮ እዚ እናተመራርሑ ዲያቆናት መጀመርያ ይጅምርዎም። ኩላቶም ከዓ ዓቕሚ ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ግድን ንካህናት ወይ ዲያቆናት ዘይኮነ ኩሉ በዚ ተቐቢሉ 5 ግዜ እናተቐበልካ ጠብፅሖ ማለት እዩ። ኣምላኽ ብዕልልታ እግዚኣብሔር ብድሃይ መለኸት ዓረገ ዘምሩ ምስጋና ንኣምላኽና ዘምሩ ምስጋና ንንጉስና ዘምሩ እናበልካ ተብፅሕ ማለት እዩ። ሕራይ ወንጌል ናይ ነግህ ከዓ ናይ ንግሆ ማለት እዩ። ቅድሚ ቅዳሴ ዘሎ ንግሆ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ቅዳሴ ካልኣይ ወንጌል ኣሎ ማለት እዩ። ንግሆ ግን ዝበፅሓሉ ማለት እዩ። ሽዑ ነተን ፅሑፋት ከስተውዕልዎም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 45 ክሳብ ፍጻሜ እዩ። ሽዑ ነተን ፅሑፋት ከስተውዕሎም ኣእምሮኦም ከፈተሎም ይብል። ምክንያቱም ናብ ኤማሁስ ክኸዱ እንከለዉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልተ ደቀ መዛሙርቲ እቲ ዕለተ ትንሳኤ መዓልቲ ካልእ ሰብ ተመሲሉ ተራእይዎም ነይሩ። ምሰታቶም ከዓ ይኸይድ ነይሩ። ንሳቶም በቲ ዝኾነ ነገር ጉህዮም ነናሓደሓዶም ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ
እንታይ ደኣለኹም ዝተዛራረቡ ዘለኹም ኢሉ ይሓቶም ነበረ ድሕሪ ሽዑ ጋሻ ዲኻ እዚ ነገር ዝለንቀነ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ዘሎ ኣይትፈልጥን ነቲ ዓብዪ እዩ ኢልና እንፅበዮ ዝነበርና ኣይሁድ ከም ዝቐተልዎ ኣይትፈልጥን እንተኾነ ግን ንግሆ ኣንስቲ ናብቲ መቃብር ሽቱ ሒዘን ምስ ከዳ ሕያው ከም ዝኾነ ዝረኣይወን መላእኽቲ ረኣያ ተእስዩ ኣብዚ የሎን ኢሎም ነጊሮመን ኢሎም እናነገርዎ ከለዉ ኣተመዓሹ ልቦም ንምእማን ዝደንጎየ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክቕበል ክመውት ክትስእ ምዃኑ እቶም ፅሑፋት ይዛረቡ ዶ ኣይኮነን እናበለ ክገልጸሎም ኮለ ከየለልይዎ ግና ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ ሽዑ ነተን ፅሑፋት ከስተውዕልወን ምስ ገለጸሎም ኣእምሮኦም ከፈተሎም ከም ንፅፍራና ድማ ኮኑ ይብለና ከምዚ ከኣበሎን ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክቕበል ብሳለስተይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ክትስእ ጽሑፍ እዩ በስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ክስበቕ ጽሑፍ እዩ ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኽር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም በሎም እዚ ኣብቲ ክዓርግ ከሎ ማለት እዩ ነቢ ዮኤል ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 28 ንመንፈሰይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኩሉ ሰብ ክኹዕየ ኢሉ ከም ዝተነበየ እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ ማለት ሰማያዊ ሃብትን ፍልጠትን ክሳብ እትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ክዓርግ ከሎ ማለት እዩ ሽዑ ኢየሱስ ንወፃኢ ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም ኢሉ ኣልዒሉ እውን ባርኾም ክሳብ እቲ ክባርኹም ክሳብ ቤት ራያርኽ ዘሎ መዓረጋት ኢዱ ኣንቢሩ ሾሞም ክባርኾም ከሎ ካበታቶም ተፈልየ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ ንሳቶም ከዓ ሰገድሉ ብብዙሕ ሓጎሱ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ንኣምላክ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም የመስግኑ ነበሩ ይብለና ኩሉ ግዜ ኣበይ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ብሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት የውርደሎም ኣሕዋትና ቤተ መቅደስ እንታይ እዩ ኢሎም ዘቃልሉ ዘናእሱ ኣለዉ ሐዋርያት ግን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሩሳሌም ክሰናበቶም ከሎ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ክብሎም ከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ስለ ዘሎ ቤተ መቅደስ ስለ ዘሎ ቤተ ጸሎት ስለ ዘሎ ነሳቶም እውን በብዙሕ ሓጎስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ንኣምላክ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰዓት ቤተ መቅደስ ኮይኖም የመስግኑ ነበሩ ይብለና ስለዚ ቤተ መቅደስ ኣየድልን እዩ ዝብሉ ሐዋርያት ኣበይ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ብዘይ ምቁራፅ ብዘይ ዕረፍቲ ይጽልዩ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ፈራይ ቀፂሉ ካብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነበበልና ኣብ ግዜ ቅዳሴ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ እዩ እዚ እንታይ ብለና ኣምላኽ ብብዙሕ ግዜን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም ይብለና ብብዙሕ ነገር ብምሳሌ ይኹን ብቃላት ይኹን ገሊፅሎም ነይሩ ብመሶብ ወርቂ በተቋም ወርቂ በማዕጠንቲ ወርቂ በበትረ ኣሮን ገይሩ ምሳሌ እዚ ኩሉ ናይ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መሶብ ወርቂ እቲ መሶብ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ክትከውን ኮላ እቲ መሶብ ወርቂ ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ነይሩ መና ነይሩ ተቋም ወርቂ ከዓ ይብሉ ተቋም እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ተቋም ወርቂ ከዓ መብራህቲ እቲ መብራህቲ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ እቲ ነቲ መብራህቲ ሒዛ ዘላ ከዓ ኣደና ቅድስቲ ማዕጠንቲ ወርቂ ከዓ ኢሉ ማዕጠንቲ እዚ ጽንሃ ማለት እዩ እቲ ጽንሃ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትኮን ኮላ እቲ ኣብ ውሽጣ ማዕጠንቲ ዘሎ ጋህርን ዕጣንን ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በትረ ኣሮን ከዓ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ይነሩ በትረ ኣሮን እታ በትሩ ቆፅለ ኣውፅኣ ፍረ ከም ዝፈረት ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝወለደት እታ በትሪ ኣሮን ክትኮን ኮላ እቲ ፍረ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣብቲ ቀደም
أبوتاتنا أبيت مقدس قبر وزن نبرو كله اتمثالي بزعبا عدنا قدس دينجل مريم بزعبا مدهاني على كريستوس سلازي أملاخ بزح جزية ببزح من قدي ببزح من قدي إزولا بزح بمثالي بتمهرتي بستفعل عليه نقر لهم نر أبزن دحروتات مع عالدنا أنا باتي وراسي كله زقبرو بقون عالم زفتر ودو ريهم بقون من عالم زفتر ودو من يفترون عالم تلنا عالم قال أملاك يتفتره قال أملاك كريستوسيو أب لبخون كله ولد قاليو قال كأ منفس قدس كأ استنفاسي سلازي باتي وراسي كل زغور بقون عالم زفتر ودو غرو تزاربنا ولدي له نأملاك كبر زن صبارق نقول نجر بحيلي قالوا زقوم ببهري فتصم أري أجزاء زقنا إيو كاب حات مثلا صحنا أب سماي أب يمان لعل أجزاء تقمت إلو يخم كاب حات أثنا ناس أمس جبرنا كاب أبسنا ناس أمس جبرنا كاب أبسنا مسسرنا خمر جمنا مسسرنا أب يمان لعل أجزاء تقمت إيه كمتي إتزورسسم كابسم ملأخت عزيز عبي ولد كام ملأخت عزيز عبي كمي كام ملأخت نسخة ودئخة أنا لومي ولد كخا كم أخا أنا أبو خنئ نسون ولدي خنن إزبرو نحادو كايلون كم بحدش ما نتبخر ودو ناب عالم كله كلاتهم ملأخت أملاخ إسجدلو إبل بزعبا ملأخت نملأخت نفاسات نقلقلتو حال تحويك قبرهم يايبن بزعبا ولدقنا أو أملاخ زفان كان زل عالم ينبريو ريخم زفان كاسي منبركات نزل عالم ينبر نمنقست ينبر نمنقستخا بصدقة محادر صدق فوتخا كفاءاتك أسألك سلزي إግዚአብሔር أملاكا حالفا بصدقا بزيت حاقوسك أباك كايبل كم ودما أغويتاي نسخاكا قدم لمدري فتركا سمعت قبر أداوكا يوم نساتهم كتقف يوم نسخا قنات نبر نساتهم كان كدان كبل يوم نسخاكا كم عالبا خط قولوا لهم يخا نساتهم كلوات يوم نسخا قناخن كدن كأخا عامتات كون أي ودعان ينيبل أملاك كم ملأختي نسأل أتخا مرقز إقرخاق ساعز قبرهم أبي ماناي تقمت زبرون حدا كايلبون مبار كلات ملأختيناتهم كدحنو زلوون كحجزو زلأخو أب أرقلقل إግዚአብሔር زلو منافستيهم إبل الناس الذي انتهي للنابزي كاب حاتاتنا مسان صحنا أب سماي أب يمان لعل إግዚአብሔር تأمت أي زبر تأمت أي يمان حيل مالتيهم سلازي أب حيلو أبتناي قدم منبر تقميت الله حج ملاني على كريستوس ماس باربعة معلتي دحرت نسأينا بسمايات متعارك أبي أمان أملاك تقمت قتلو قداميت ملأختي بيتروس معراف سلسة قزر 10 من تكسع بصامي إذن ببلنا انتا يبلنا كريستوس يبلنا حنسا من حوارن من تحات موت ريخم نصحات أسلز قبل يكونن من تحات موت أنا حات كدمسس نحاسيات كتف ناب أملاك من تقربنا صادق كله من انتي إتوم هات موت يبلنا نسو صادق حات يبلون أبو من حساتي ترخبن ناب أملاك من انت قربنا كابتي تفينا يون تباريرنا يون زنبرنا كاب إግዚአብሔር أملاكنا رحقنا زنبرنا ناب أملاكنا نفت آلنا من انت خمالسنا ناب أملاك من انت قربنا صادق كله من انت توم هات موتي بسقا موتي بمنفس قنا هياو كوني بذي منفس زي كيلو خانوتهم أبيت ما أسرت زنبرو نفسات زنبرو نفسات دحنا السبخ اللومي ريخم بسقا موتي بمنفس كهياو كوني مخنياتو قيتانا أملاخنا بالحانينا يسوع كريستوس تفتصم بلومو نفس وسأت إلو نفس وسأت كاب قدستي نفسوسي كاب قدست سقو وسي آلو
سجوا أمسكال كله بمنفسه قلنا بكينو نابتم أبيت ما أسرت زنوارو كاببنا أدام فتحيزهم كساعة عارب سقلت أبسي أول زنوارو نفسات ناودون كده يبلنا بسقامته بمنفس قنا هياو كونه بز منفس زيون كيدو نتم أبيت ما أسرت زنوارو نفسات دحنا السبخ اللهم ناس النت أوجلهم حارنت أوجلهم وسو خابز بيت ما أسرت بلومي زي آتوميرو وتن قدم بزمن نوح تا مركب كسراح كلها اجزي أبير بتعكس إنها تتقبين كله مئزاز أبيون كا أبتا مركب حيدت معلش أنت نفسي بما يلحنا ماي نايت حجي زدحناكم تنكأت ملكتيو إبن أقدم أي بيتروس معراف 4 فقدش دشتو انتايمن وثم حجي ما يتم زلو شعكها كم سب سقا أنت تفردو بمنفس كم أملاك كوينم بيوت أنت خنبرو وانجل تسب كله أبي تسبيق وانجل أبت بيت ما أسرتي أبسي أول نتوم نحمشت شحن حمشت مئتين عمتات أبتحيتي مجزأتي دي أبروس تقارينهم زنبرو نعاتاتا وانجل تسبك اللهم ات وانجل كنتاي بسرات وانجل مالت بسراتي بسرات تنقروا انت عايز بالبسرات وصو كاب حاتاتكم انصيحكم كاب حاتاتكم ناس اجركم سلازي كاب زو تاسيركم لزلخم بيت محبس وصو زبل بسرات مالت وانجل بسرات مالت تسبك اللهم تأوج اللهم أب إبراويان معرفت شعت فقري إسران شمنتن تايبل إثناء بزحات حاتات كرحق إلو حسب تسوء كريستوس إلو إثناء بزحات حاتات كرحق إلو حسب تسوء كريستوس حاتات كتصور زي كونس نبرحان إتوم تصبو كلا أجزي كجلسي ريخم المحجي ويتانان أملاقنان مدحانينان يسوع كريستوس نحاتاتنا كتف نحاتاتنا كدمسس ناس أخ جبرنا إلو مسينارو عندنا كم بحدش كأخ مسيو كمسيو كله قلنا حد أثنا كرحق إلى أيقونن نتوم زي كونس نمرحان أتوم صبوا كلا أجزية كجلس إيو بلنا لما نقص سماعات كتونا مالتي تمكت كأنت بتنسى يسوع كريستوس من صحنا نبقى قرب صلاتيو إمبر نايس من نترس حز ما يكون نسو ناب سماعات عريب لنا يخو نسو إلو من مدهاني ألن كريستوس ما أس عريقو أما بلا 4 معالتو ناب سماعات عريقو أبي من أملاخ الله إلو أبي من أملاخ الله ملأختن سلطاناتن حيلتاتن يجزئوا الله ريخمو ما انت حد أثناء خبل إذا كله صرفي إذا كله وردات إذا كله حصار إذا كله مكرة إذا كله سقاي أقوى انت ترخبه كاب حد أثناء ناس أمسوس عنا نحد أثناء مسسلنا ناب سماعات عريقو أبيا من أملاخ الله ملأختن سلطاناتن حيلتاتن كأ يجزئوا الله يبلنا يجزئوا يسجدلو أملاخنا فتارينا النابلو سلازي كمتي منافقان يمالدلنا له زي كونسي عجب يسجدلو في الجيم لهم ملائختن أحلق ملائختن حيلتاتن كلهم يسجدلو له أبي أفيسون معرف حدا فقر عسرا كساب عسران حدا نتايم إتيني كريستوس كموتا زتنسو أبي سماعات أبي مانو زقمتون حيلي إذا نكريستوس أب سماعات كموتا زتنسو أب سماعات زقمتون من ينتلنا حيلي سلطانيو أبز عالم زي أتراي زي كونس أبتا أتمس أبل على جزءات سلطان حيل ملكن شيمو أبل على كل اسم حبو نبزل لك أبتحت أجارو أجزؤ رئيس بيت كريستيان غيرها أبلع الكل شمو بكا عزازي فرادي أملاخ فتاري إمبر لما أنا أيقونن كي نسعد فطور انتقرأيو دحنات فص ما يرخبنا نزلنا كابزي زعب حتات من كريستوس
ፍጡር ጌርካ ይልምነና ኣሎ ምባል እዚ ዓብይ በደል ዓብይ ግበን ዓብይ ስሕተት ክሕደት እዩ በቃ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅሪ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 9 እንተሪእና እውን ከምዚ ይብል ሃዋርያ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሉቃስ ማለት እዩ ኦ ቴዎፍሎስ ኣብቲ ቀዳማይ ፅሑፈይ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ካብ መጀመርታ ሒዙ ክሳዕቲ ንሰማይ ዝዓረገላ መዓልቲ ዝገበሮን ዝምሃሮን ኣዘንቲልካ ነይረ ይብል ምክንያቱ ወንጌላዊ ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ጽሒፉ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቀዳማይ ፅሑፈይ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መጀመርታ ሒዙ ክሳዕቲ ንሰማይ ዝዓረገላ መዓልቲ ዝገበሮን ዝምሃሮን ኣዘንቲልካ ነይረ ዝብሎ ዘሎ ኣቀዲም ሉቃስ ወንጌላዊ ዝፀሓፎ ስለ ዝነበረ እዩ ንሰማያት ቅድመ ምዕራጉ ይብለና ነቶም ዝሓረዮም ሃዋርያት ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዘዞም ይብለና ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንሰማያት ቅድመ ምዕራጉ ምስተስአ ድሕሪ ናብ ሰማያት ምዕራጉ ድሕሪ ሕማማቱ 40 መዓልቲ ዝኣክል እናተረኣዮም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላክ እናነገሮም ብዙሕ ዘይጋጊ መረዳእታ ከም ዝኾነ ርእሱ ኣርኣዮም ብለና ርኢኹም ድሕሪ ሕማማት ኢልና ንሰግደሉ ንስኢት ሕማማት ዝተሳቀየሉ ዝተገርፈሉ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝሞተሉ ዝተቐበረሉ ካብ ሞት ድሕሪ ምትንስኡ ድሕሪ ሕማማቱ 40 መዓልቲ ዝኣክል እናተረኣዮም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላክ እናነገሮም ብዙሕ ዘይጋጊ መረዳእታ ሕያው ከም ዝኾነ ርእሱ ኣርኣዮም እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቅሪ 3 እንተሪእና ዘይጋጊ ብዙሕ ተረኣዮም እንዲ ዝብለና ዘሎ ከምቲ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ዝብልዎ ይብል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞይቱ ተቐብረ ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልዎ ከዓ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተስአ ቅድም ንቼፋ ድሓር ነቶም 12 ሃዋርያት ብድሕሪኡ ካብ 500 ንዝበፅሑ ኣሕዋት ብሓደ ተራእዮም ካባታቶም ዝበፅሑ ክሳዕሎሚ ኣለዎ ገሊኦም ግና ሞይቶም እዮም ይብል ሪኢኹም ይረኣዮም ይነሩ ክሳብ 40 መዓልቲ ካባታቶም ኣይተፈልየን ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቅሪ 31 ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 20:19 26 ከምኡውን 21 ክሳብ 14 እንተሪእና ክርስቶስ ኣብዚ ነገር እዚ ከም ዝተገለጸሎም ድሕሪ ካብ ሞት ምትስኡ ምሰታቶም ከም ዝበልዐ ከም ዝተየ ይምህሮም ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጸልና እቲ ጥቕስታት ኣብኡ ኣትኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምስኦም ብሓደ ተቐሚጡ ከሎ ከዓ ከምዚ ስዕብ እናበል ኣዘዞም ካባይ ሰማዕኩሞ ተስፋ ኣቦይ ተጸበይ እምበር ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ ኢልዎም ካብ ኢየሩሳሌም እዛ ኢየሩሳሌም ተባሂላ ዘላ ከምቲ ወንጌላዊ ሉቃስ ዓንተቦ ዝበሎ ቤተ መቅደስ ስለ ዘለዋ ካብ ኣይትውፁ ካብታ ቤተ መቅደስ ካብታ ቤት ጸሎት ኣይትውፁ ኣብ ኣኾይንኩም ጸልዩ ከመይ ዮሃንስ ብማይ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁብሪ መዓልትታት መንፈስ ቅዱስ ክጥመኢኹም ይብል ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ፍቅሪ 15 ክሳብ 16 እንተሪእና ክዛረብ ምጀመርኩ ይብል ሃዋርያ ቅዱስ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ ቅዱስ ጴጥሮስ ክዛረብ ምጀመርኩ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም ወረደ ሽዑነት ዮሃንስ ብማይ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክጥመቕኹም ዝበለ ቃል ጎይታ ዘከርኩ ይብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅሪ 13 ኣነስ ንንስሓ ብማይ የጥምቐኩም ኣለኹ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ ኣነስ ኣሳኣነኳ ክጸውር ኣይበቅዕን እየ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ ይብል እዚ ከዓ ዮሃንስ መጥምቕ ዝበሎ ቃል እዩ ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ተሪቦም ከመይ ዮሃንስ ብማይ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክጥመቑ ኢኹም ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ግን ከይትወፁ እዚ ጥንቀት ዝተባሂሉ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሉ ኢኹም ካብ ኢየሩሳሌም እንተወፂካ ግን ካብ ቤተ መቅደስ እንተፈሊኻ ግን መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል የልዎን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክሓድረኩም እንተኮይኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብታ ቤተ መቅደስ ጽንሒልዎም ንሳቶም ከዓ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ ይብለና ኣብ ሓደ ምስ ተኣከቡ ድማ ጎይታ
ኣብዚ ግዜ እዚ ድኻ መሊስካ ንእስራኤል መንግስቲ እተቕመላ እናበሉ ሓተት ወይሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኣቦይ ብስልጣኑ ዝመደቦ እዋን ክትፈልጡ ኣይተዋሃበኩምን ይብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ፍቅሪ 32 እታ መዓልቲ እቲኣ ወይ እታ ሰዓት እቲኣ ኣቦ ደኣ እምበር መላእክቲ ሰማይ ኮኑ ወልዲ ኮነ ዝፈልጣ የልቦን ዝብል ስለ ዘሎ በዚ ቃል እዚ ክርስቶስ ኣይፈልጥን ኢሎም ዞም ሙስሊምን ኣሕዋትና እንተዝፈልጣ ነይሮም ነገሮም ነይሩ ክዛረበላ ስለ ዘይደለየ ክነግሮም ስለ ዝደለየ ምስጢር ኮይና ክሳብታ መዓልቲ ክትተሓዝ ስለ ዝደለየ እምበር ካብ ክርስቶስ ዝስወር ነገር የለን ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 2 ክሳብ 3 እንታይ ነቲ ምስጢር ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ኢሉ ነቲ ምስጢር ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ክትፈልጡ ብዘሎ መዛግብትን ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሰዊሩ ዘሎ ኢሉ ኣብ መን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሰዊሩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ካብኡ ዝሕባእ ካብኡ ዝስወር ነገር የለን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ መሳኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም በሎም እዚ ምስ በለ እናርኣይዎ ንሰማይ ዓረገ ካብ ዓይነቶም ከዓ ደመና ሰወረተ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ምስ በሎም እናርኣይዎ ንሰማይ ዓረገ ካብ ዓይነቶም ከዓ ደመና ተቐውብ በረተ ይብል ኣብ ወንጌል ማርቆስ 16:19 ጎይታ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ይብል እዚ መዓስ ዝኸውን ዘሎ ካብ ትንሳኤ ኣብ መበል 40 መዓልቲ እዩ ስለዚ እዛ ፅባሕ ሓሙስ ዕርገት ተባሂላ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ካብ ትንሳኤ እትውዕል ዓባይ መዓልቲ ክብርቲ መዓልቲ እያ ህራይ ስብከት ናይ ቅዳሴ መዝሙር 67 ኣብ ግእዝ ማለት እዩ 68 ፍቅሪ 33 ከዓ ብትግርኛ እንታይ ዝብል ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዝኣርገ ውስተ ሰማይ ሰማይ ዘመንገለ ጽባሕ ናሁ ይሁ ቃለ ኃይል ምርኮ ማሪኹ ንላዕሊ ይድይብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር እትነን መዓልቲ ጾርና ፀውሪ እግዚአብሔር መስገን ንሱ ኣምላኽን ምድሓና እዩ ኣምላኽና ኣምላኽ ምድሓና እዩ ካብ ሞት ዘድሓነና እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ኦ ኣምላኽ ሓይልኻ ግለጽ ነቲ ንኣና ዘድሓንካሉ ሓይልኻ ግለጾ ኣቱም ነገስታት ኩልኻትኩም ንኣምላኽ ዘምሩሩ ንእግዚአብሔር ናይ ምስጋና መዝሙር ዘምሩ ነቲ ንሰማይ ብዘለዓለማዊ ሰማይ ዝኸይድ ኣምላኽ ዘምሩሉ እነሱ ንድፁ ነቲ ብርቱዕ ድምፂ የስምዕ ኣሎ ኣምላኽ ሓያል ምዃኑ ተኣመኑ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓይሉ ኣብ ሰማያት እዩ ኣምላኽ ካብ መቕደሱ ክወፅእ ከሎ ዘፍርሕ እዩ ንሱ ኣምላኽ እስራኤል እዩ ንህዝቡ ሓይልን ስልጣንን ይህብ እግዚአብሔር ይመስገን እናበለ ከምቲ ዓንተ በዝበልኩም ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክሪእዎ እሞ ብፁዓን እዮም ከም ዝበለ ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እቶም ጽሩያት ልቢ እቲ ክኸውን ዘለዎ እግዚአብሔር ከይኮነ ከሎ ስለ ዝገለጸሎም ካብቶም ጽሩያት ልቢ ኣምላክ ተባሂሉ ረከብክዎ ብእስየ ምእመነ ዘከመ ልቤ ልክዕ ከም ልበይ ዝኾነ ሰብኣይ ረኺበ ዝበሎ ቅዱስ ዳዊት ከዓ ብዛዕባ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዓርግ ከሎ ከም ዝተረኣየሉ እሞ ኣመስግንዎን እግዚአብሔር እናበለ ከምዚ ገሩ ከም ዝገለጸ ኢና ንርኢ ሓራይ እዚ ስብከት ናይ ቅዳሴ ከምቲ ዓንተ ቦናይ ነግሂ ዲያቆናት ይጅምሩ ኣቦታት ከዓ ኩላቶም ዝኸኣለ ዝኾነ ይቕበል ማለት 5 ግዜ ልክዕ ከምቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ቅዳሴ ብ5 ቅንዋት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ከም ዝፈሰሰ 5 እንዳገበርካ ዝበዝሕ ምሳሌ ናቶ ኣሎ ስለዚ 5 ግዜ ተብፅሖ ማለት እዩ እንታይ ትብል ዘመሮ
ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ሰማይ ዘመንገለ ጽባህ ናሆ ይህብ ቃሎ ቃለሃይሎ አቱም ነገስታት ኩልኹም ንአምላኽ ዘምሩ ንእግዚአብሔር ናይ ምስጋና መዝሙር ዘምሩ ነቲ ንሰማይ ብዘለዓለማዊ ሰማይ ዝኸይድ አምላኽ ዘምሩ ኣሎ ንሱ ንድምፁ ነቲ ብርቱዕ ድምፁ የስምዕ ኣሎ አምላኽ ሓያል ምዃኑ ተኣምኑ ግርሙ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓይሉ ናብ ሰማያት እዩ አምላኽ ካብ መቅደሱ ክወፅእ ከሎ ዘፍርሕ እዩ ንሱ አምላኽ እስራኤል እዩ ንህዝቦ ሓይልን ስልጣንን ይህብ እግዚአብሔር መስገን ብሓቂ ሓይሊ ሂቡና ስልጣን ሂቡና ካብቲ ዝነበረና መግዛእትን ጭቆናን ናፃ ኣውፂእና ማለት እዩ ሕራይ ብድሕርዚ ዝንበበልና ካብ ወንጀል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ ፍጻሜ እዩ እነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተረእዮም ይብለና ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተረእዮም ምክንያቱ ካብ ሞት ድሕሪ ምትንስኡ ይመፆም እዩ ነይሩ ነቶም ምስ ተንስአ ዝረኣይዎ ኣኣመንዎን ነበሩ እሞ ብዘይምእማኖምን ትሪ ልቦምን ወቀሶም ከምዚ እውን በሎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘለ ፍጥረት ከዓ ወንጀል ስበኹ እቲ ዝኣመነን ዝተጠመቐን ክድሕን እዩ በሎም ኢኹም እግዚአብሔር ምሕረት የውርደሎም ጥንቀት ሲ ንድሕነት ኣይኮነን ተጠሚቃ ዝዓብሰልካ ወይ ዝገብረልካ የልቦን ይብሉ ንሕና ከዓ ክርስቲያን ኢና ዝብሉ መፅኦምና ኣሎ ሓደስቲ ኣመንቲ ኣብዚ ግን መድሓኒ ዓለም ክርስቶስ በቲ ዘይዳግም ቃሉ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ኢልዎ ይእዝዞም እዩ ዘሎ ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጀል ስበኹ እቲ ዝኣመነን ዝተጠመቐን እንታይ ክኸውን እዩ ክድሕን እዩ ርኢኹም እቲ ዝኣመነን ዝተጠመቐን ክድሕን እዩ ኢልዎ እንድሕር ዘይኣሚንካ እንድሕር ዘይተጠሚቕካ ግን እንታይ ኣይኮይኑሎ ማለት ድሕነት ዝበሃል የሎን ህይወት ዝበሃል የሎን መንግስተ ሰማያት ክትወርስ ኣይትኽእልን ማለት እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን ኢልዎ እቲ ዘይኣመነ ዘይተጠመቐ እንታይ ክኹነን ክፍረድ እዩ እታ ክኹነን ክፍረድ እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣይፈልጠካኒ ናብ መንግስተ ሰማያት ክትኣቱ ኣይትኽእልን ካብዚ ይርሓቕ ናብቲ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ኪድ እዚኣ ኣታ ክኹነን ማለት ክፍረድ እዩ ማለት ክፈርዶ እዩ ኣይፈልጠካኒ ኪድ ኢሉ ከባሮ እዩ ማለት ነቶም ዝኣመኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስመ ኣጋንንቲ ከውፅዮም ነቶም ዝኣመኑ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 18 እንተሪእና መንፈስ ጠንቆላ ዝነበራ ሰበይቲ እዚኣቶም ኣገልገልቲ ልዑል ኣምላኽ እዮም መገዲ ምድሓን ከዓ ይምህርኹም ኣለዉ ኢላ ትዛረብ ነበረት ጳውሎስ ነቲ ርኩስ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስሚ ኢየሱስ ይእዘካ ኣለኹ ምስ በሎ ንግዚኡ ወፀ ይብለና ካልኣይ ብሓድሽ ቋንቋ ከዓ ክዛረቡ እዮም እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 እንተሪእና ከም ብርቱዕ ወበላ ነፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ ልሳናት ሓዊ ተራእዮም ንኩሎም መንፈስ ቅዱስ መልኦም ብካልእ ቋንቋታት ድማ ክዛረቡ ጀመሩ ይብለና ብካልእ ቋንቋታት ማለት ከምዚ ሃታታታ ባሃባባባ ሂቢብቦ ዘይኮነ ከምዚ ህባና ይጣል እንታይ ማለት እዩ በብዝተወለድሉ ቋንቋ እዩ ተገሊፅሎም ኣብዚ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ብዙሓት ሃገራት
زموصو كساب 16 هاجرات تغليصن الله بعال ግብጽ ተገሊጸን ኣለዋ بعال ليبيا ተገሊጸን ኣለዋ ቀርያን ይዝብላ ኩላተን ካብ አፍሪቃ ይኹን ካብ ኤውሮጳ ይኹን ካብ እስያ ይኹን ብዙሓት ሃገር በብዝ ተወለደሉ ቋንቋ ተዛረብዎም ይዝብለና ንሳቶም ገሪሞም ኣብቲ ግዜቲ እዚኣቶም ኩሎም ገሊላውያን ኣይኮኑን ከመይ ገርና በብዝ ተወለደሉ ቋንቋ ከዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ሪኹም ሎሚ بزي سمع قانقا تزاريبو مسي قانقاتات تغلصلهم سلازم قانقا يتغلصنا واي غدو ازي رخص منفسي بري يبلك والله بزي والاول رخص منفس ناي منافست تنقلان ناي منافست اغاننت نمبر قانقا ايبالن زي قانقا سب سمعو سب زردو امبر ቋንቋ ዝበሃልሲ ቋንቋ ኣይኮነን እዚ ቋንቋ ኣይበሃልን እስክንታይ ትብላለኻ ዋላቶም ብጾቶም እኮ ይሰምዑዎም ንባዕሎም እኮ ይፈልጥዎን ኣፎም ዝሃቦም ቋንቋ ተዛሪብልና ክድብሎ ሃርዶ ብለብላ ሃጀብ ይደብለብ ሃጠጡጠጠ እዚ ልካስ ሕብዳን እኮ ኢና መጨረሻ ኣራይ ተገለጸሎም ኢሎም ኣትማን ክሕዙ ዝቀትል እንተሰተይ ከዓ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ ይብል أكبر هؤلاء معرف سران شو من تنفقد خلت تنترينا قرص لازم نبره يبلا حوي كسحلب أولوس بزحك أميس قسم ناب حوي كأتو أريوك تقولوا تمن أب إيد نخيسو تقليلو مسرعيو إذا سب أيزي كاتال نفسي كبحري أقوى أنت دحاني فرد أملاخ بهوات كنبر أيقرفون بلو أولوس نتعراويت نابت حويت سق أبولو حجي حبيتوك موتي إلهم إنها تصبيو خلا حنتقم زي كونه مسرعيوك قالهم لويتهم إذيس أملاخ إيوالو لأنه مغنياتو أبحر بيجي حجانكي أم حليفهم كتو حلو دالين كندي معالت معبل تلعيلوهم بخندي قدال يوم مسكم واي نبقاولوس أبئدو نخيسو اتتبن تقلي المسرعي واي إذيسي قتال نفسي كأبحرك وانت دحانسي أملاك بهوات كنبر سلازي دالي بتبان قرخو قتلو هج حبيتو كموتيو نفس حبيتو كموتيو إلهم ناتت أباي وحنت قنا يكونهم بأولوس دحر الشعوك قالهم لويتهم زيس أملاخي يبالي بلنا سلازي تايو آثمان كحزوز قتل انت ستيخا كتو آيكو قادو أمنيو نتهم بأيز أمنيو أداما ما بحمومات كنبرو نساتون كحاوي أم إبن أبحمومات كحاوي كنبرو نساتون كحاوي أم أكبر هؤلاء معرف عسران شمنتن فقر شمنتن ترينا أبا بطولوس رسنن وسئتن حامي منابره وسئتن حامي منابره أولاد الليو أداو أنبيرو أحوايو ويتنا يسوس كريستوس أحواي بلا نسلزي أتوم بأيز أمنو أداوم أبحممات كنبرو نساتون كحاوي أم إبل زحمم انتلو إلى هؤلاء قدس يعقوبك نمرحت بيت كريستيان تصوع نساتهم كأزيت إنا لخي يصليلو اتابع مناز تقبرت صلاة نتحمم كتحويا قويتاون كتسيو حاتات جيرو حاتات صريح انت خوينون حاتاتو كقدف اللي يخحد قال لي إبل هالراي ويتنا يسوع كريستوس زي مستزاربهم ناب سمع عرقه أبي من أمره وانت قمته أستوعب كلهم صحفات ناب سمع عرقه أبي من أمرك أتقمته إذبه سلازي مستو منافقان يمال دلنا الله زبلوا السامة ما يكونن تقمته زبل استقمته لمن زلمن كأدويبن أقدسان ملائكتي أب نبيات أو هاريات أكيد أملاك أمو أكيد ما أملاك دوبلو إزبلنبر أبي يمان أملاك تقميت أم أيون أبي يمان أملاك تقمت أمالت جن كبري معارك سلطان نا أملاك نا تركبو زي سمع الأنبر لمنو زي سمع قال أيقونا سلازي أزون كمزي زبلو سبات أزي كحداتن سحتتني
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ከዓ ምሳኣቶም ይዓዪ ነቲ ቃል እውን በቲ ዘሰንዮ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ይብለና ኣሜን ወንጀላዊ ማርቆስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ ጎይታ ድሕሪ ምዕራጉ ኣብ መበል 11 ዓመት ቀላውዲዮስ ጨሳር ካብ ዝነግስ ከዓ ኣብ መበል 4 ዓመቱ ብቋንቋ ሮም ዝፀሓፈ ወንጀል ተፈፂሙ ኢኹም ማርቆስ ድሕሪ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ኣብ መበል ክንደይ ኣብ መበል 11 ዓመቱ ቀላውዲዮስ ጨሳር ካብ ዝነግስ ከዓ ኣብ መበል 4 ዓመቱ ብቋንቋ ሮም ዝፀሓፎ ወንጀል ይብለና ራይ ፅን ኢልኩም ስለ ሰማዕኩም ንየመስግን ፀጋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን ሕራይ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ኩሉም እንቲ ክበፅሕ ሸር ክትገብሩ ሓደራ እንዳበልኩ ፅን ኢልኩም ስለ ሰማዕኩም ንየመስግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን ኣብ ንገብሮ ጸሎት ኣብ ንገብሮ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሕግዘና